दुशासन आज नाही ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲା श्री हरि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्त जेन चराचर औ तत्त्वज दर्शित जेन तस्मै श्री गुरुदेव नमः हा मंगला मंगला मागो सर्व मंगला मस्तके बगीच मागो पाटो चिम्बोला गलारे लंबाई अछ मंदार माला मोर कंठे आसी कर खेला मातो मंगला तुम पादरे करे अबला दईनी पोरा मोर नकंठ को दुर्बल करा के बण देवता मोर जखे प्रसन्न आज के बण देवता मोर जखे प्रसन्न मत चिन्ह न पारिली तुम सुंदर नाम जानी न पारिली तुम सुंदर नाम जेबे पारिबी तुमर नाम जानी मु तो पिंधाई देवी आज सुभर खाइनी मु डाकिबी बौल बेणी मो देवता मु तो डाकिबी बौल भाई हेलो विशेष घोषणा आमर स्थानीय भगवान शिव बाबू आमर बाद्य वाला मागो ब्रह्मा को नंदिनी मा ब्रह्मा को नंदिनी बेग भारत जातो को
बायक चिंतिले माग सुस्वरे देउ गोला बायक चिंतिले मा बातरे गोला আজি কণ্ঠে আসি কর খেলা মা সরস্বতী আজি কণ্ঠে আসি কর भाई हाँ हाँ मते आपण पचारले केवल देवता हाँ हाँ मु वर्तमान कहवाकू जाउछि वर्तमान आ पूर्व चली आमर महाभारत सुंदर टॉपिक दुशासन वस्त्र हरण करुछि द्रौपदी द्रौपदी देवी भगवान नारायण को स्मरण करी कांदुछंती बेस ए समय दुशासन केमिति हसुछि केमिति हसिला मो चामुंडा मो हाथरे रही धंडा करी देवी नंडा भाई ये जो कथाटा द्रौपदी की वस्त्र हरण कर दुशासन हाँ हाँ हेले से दृश्य को देखी मोर गोटे पुराना कथाटे मन पड़गला मन पड़गला तेणु करी पदुटे भाई चंदन सांगरे कथाभाषा हबी बोली एटा एपे आगे मन पड़गला भाभी गोटे दृश्य देखी मन पड़गला तेणु करी पदुटे पचार देली ए विषयटा टिके कहबो नहीं आपण एबे डायलॉगटा कहिदिले बड़ा दुशासन रा ए एते की कथा नहीं नहीं एते की कथा को कथा मु एटा प्रश्न पचारिछि मास्टर आज्ञा तमे भलो न को नहीं लोग नहीं आ त भितरे भितरे केतला कर दो छ कहियार सिना फिनलैंडियन काम जान करनो अच्छा तमे डायलॉग कर चाइले आमे बड़ा आनंद रे सुनु नहीं ये दुशासन जो हसुतिला हां हु हु हा मो चामुंडा मो चर्चिका हाथरे अछि मो खंडा करी देवी नंदा हेले एटा आपनकर प्रश्न आज्ञा नहीं कथा कथारे टिके आउरे भले कि मते बुझी देती कोन मो चामुंडा हाथरे अछि मो खंडा करी देवी नंदा गंडा गंडा करी देवी नंदा आ गोटे हाथ अछि खाली से राख पियो ठंडा हेले मास्टर आपनकर प्रश्नटा हैला आपण चामुंडा मो चामुंडा आपनकर हाथरे अछि खंडा मो जेमिति कहली सेमिति आगा मो मंच ऊपर को आसीछि मो चामुंडा म हाथरे अछि हाथरे अछि खंडा गंडा गंडा करी देवी नंदा गंडा गंडा भेंडा कर दबो नंडा ठीक बाए के से तो नंदा ए भंडारी हाथरे खुरो बोलियो हाँ आहे तू अंते अनरस बिदुस चूर्ण हे तू अंते अनरस सभाको आसिले एका सभाको आसिले कहिबा बुझाइ पदे कहिबा बुझाइ
ଚାମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ସଭାରେ କହନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ଧରି ବୁଢ଼ୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସଭା ମଧ୍ୟର ଖୋଜୁଅଛି ଏହି ଗାୟକ ବୀର ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଜନତା ପୁରାଣରେ ଲକ୍ଷ हे प्रभु कर पत्र ଶିରେ ଦେଇ କହଇ ଗାୟକ ବିନୟ ହୋଇ କର କୃପା ବାରେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଖଟାଙ୍ଗ ଘର ମୂରତି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ବାରେ ମୋର ଦୁର୍ଗତି କ୍ଷୀଣ ମତି ହେ ବୋଲା ଚମ कौन भूल हो तम घरे नहीं नहीं आम जन हेले तमर का हां होये आपने कोन हेले ताकर काने बथौ छी जे तो दउची जणे न जाने देखिए नकर काने सुले हो हेला क्या ये चामुंडा बड़ होइले टिया थरी गला देखिए गायक बुलिया लय कर हे ज्ञानी जन आ चामुंडा खंडा धरी न भागल होइण ये तो आसिले देखो ये चामुंडा धरी अछंती 12 हाथिया खंडा भेंडा भेंडा कुहे करी देवे नंडा आउरी पचारी अछंती ए प्रसन्न एका लय दे सुन हे गायक मनन हे बकिन हे देवा बुझाइण ये जो कपिल सिंह नाम रे गणपति अमहिति सहित जदि न करिले विरोधी दाउर सरु महिषासुर ए पुओ जनैछि जदि न महिषासुर मारिबे पुणी दुर्गा माता उल्लग्न बेश चामुंडा बेश होइबे देख अनुमान कर आहे सांग भाई सही चामुंडा देवी ठारे मोहर मन नाही सही चामुंडा ठारे नाही मोर मन आउ केउ प्रकार रे कवि कले लिखन से चामुंडा नाम किपरि पुणी देख हेला जन्म सही वृत्तान्तटा देवे बुझाई गाहाण सही वृत्तान्तटा देवे बुझाई चामुंडा होइले गुटे मां चामुंडा ना पुरुष ना नारी पुरुषटा चामुंडा किए को पुरुषटा के गोटे चामुंडा हेला कोड काम करथि एइटा नै आउरी हडी हु हु एमिति अट्टहास करिया हां हु हु हा हा करथिला के गोटे हां हो देखिबा हो कि न हो जेति क्रिकेट पडिया गय जेति एले बेटू बुलेबा चौका न हले छक्का न हले टिक्का हले बाजियो त हां न हले आउट हो कोड हले हो बाजियो त कोड हले बेटू बुलेया
শুন সুজনা শুন সুজনা ইথুন্তে যাহা যাহা হেলা পুরাণ ইথুন্তে যাহা যাহা হেলা পুরাণ শুন সুজনা শুন সুজনা ইথুন্তে যাহা যাহা হেলা পুরাণ ইথুন্তে যাহা যাহা হেলা পুরাণ ଶୁଣ ଗାହାଣ ହେ ଶୁଣ ଗାହାଣ ଯେ ବଣ ଦିଗକୁ ଆପଣ ପୁଣି ନେଲେ ପୁରାଣ ସେ ଦିଗରେ ମନ ସେ ଦିଗରେ ମନ ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଏ ନ ପାଉଛି ମନ କହିବା ବାଣୀ ଶୁଣିବେ ପୁଣି କେଶଣ କଥା କହିଲେ ବଣି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଶୁଣ ସୁଜନା ଶୁଣ ସୁଜନା ଏଥୁନ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ହେଲା କାରଣ ଏଥୁନ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ହେଲା ଏଣୁ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ଭକତ ସୋଦର ଆଚ୍ଛା ଭକତଙ୍କ ହିତେ ମଞ୍ଜେ ଜନମ ହୋଇଲ କଞ୍ଚକେଶୀ ଜାମଳାଦି ଅସୁର ନାସିଲ ଗୋପ ପୁର ରକ୍ଷା କଲ ହେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧରି ଅନ୍ଧକୁ ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ଦେଲ ନର ହରି ବଛା ବାଳକଙ୍କୁ ହରି ନେଲେ ନିବେଦପତି ନିଜ ଅନୁଜାତ କଲ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ରାତ୍ରି ଅଧେ ବୃନ୍ଦାବନେ ମଇଁଷି ଘେନି ମିଳି 1600 ଗୋପତି ଲେଖଲ ତୁମ୍ଭେ କେଳି ଏପରି ଅପୂର୍ବ ମାୟା ତହ ବି ଆଇଲ ଗୋପୀକେ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ଯେ ହୋଇଲ ଭୂତ କେଳି କଲ ଆଜି ନାନା କୌତୁକ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ମହିଳ ହୋଇଲ ବାଳକ କେତେ ଲୀଳା ଖେଳା କଲ ଆହେ ଠାକୁର ହରିବଂଶ ପଦ ମୁଁ କହୁଛି ସଭାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଭାରି ଯାଜା ନାମ ରାଧିକା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ସଦା ଭାଇ ଯେ ଏକା ମାତ୍ର ରାଧା ହେବେ ମାଇ କୃଷ୍ଣ ଅଟେ ଭଣ ଯାଏ ରାଧା ହୋଇବେ ମାଇ କୃଷ୍ଣ ଅଟେ ଭଣ ଯାଏ ଆଉ ଅନୁମାନ କର ମୋର କାଳିଆ ହାତୀ ସେ ହରିବଂଶ ପୁରାଣରେ ନ ବଳେ ମତି ହରିବଂଶ ପୁରାଣେ ମୋ ମନ ଦେ ନାହିଁ ଆଉ କେବଳରୁ ଟିକେ ଦେବେ ବୁଝାଇ ଯଦି ନକାରୀ ହୋଇଥିବେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ରାଧିକା ମାତାଙ୍କୁ ଥିବେ ପୁଣି ତ ରକ୍ଷିଣ ଭାଇ ସେ ଦିଗରେ ଗଲେ ମନ ପାଇବ ନାହିଁ ଆଉ କେ
ଏ ସଭାର ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଯେ ମୋହର ଆଏ ତ ଲେଖାଛି ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ରାମାୟଣ ରାମାୟଣେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆହେ ଚନ୍ଦନ ଆହେ ମତ୍ସ୍ୟକୃମ ବରାହ ଅନୁସିଂହ ଯେ ବାମନ ସେପଟେ ଗଲେ ଦେଖ ନ ପାଇବ ଗାହାଣ ପରଶୁରାମ ପୁରାଣରେ କିବା ରହିଛି ମନ ପରଶୁରାମ ପୁରାଣରେ ନାହିଁ ରେ ଧନ ଆଉ କେଉଁ ପୁରାଣରେ ରହିଛି ତୁମ ମତି କେଶବ କହିଲି କଥା ମୁଁ କହିବି କି ଆଉ ଅନୁମାନ କର ଆହେ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ଆହୁରି ଗାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ରହି ନ କହିଲ ବୋଲି କେବେ ନ କରିବ ଗୁମାନ କାହିଁକି ନା ଭାଇ କା ମୁଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଡ଼ି ପକାଇବା ଯାହା ହେ ଭାଇ ଏ କାହାଣୀ ଗୀତ ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ଯେ ହୋଇ ନ କହିଲୁ ବୋଲି ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୋ ସାଥୀ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାଇବାକୁ ଟିକିଏ ମନ ଗାଇ କରି ଗ୍ରାମକୁ ଚଳିଯିବି ଯେ ଜାଣ ଏ ରାମାୟଣ ଭାରତ ହରିବଂଶ ଚିତ୍ତବୋଧ ଭାଗବତ ସବୁଜା କାଟିବେ ଏ ସବୁ ଯାହା କାଟିଦେଲି ହେଲେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଗଣିତ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏଇଟାରେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶରେ କାହିଁ ରଖିଛି ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ବାହ୍ୟ ପୁରାଣ ନାହିଁ ମୋ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ହଁ ହଁ ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ହଁ अरुणा अरुणा अच्छा अरुणाचल प्रवासी कुंजित केसी हैमंगत्रीर सदायिनी राजश्री राजलक्ष्मी मास्ट्रे हेले किए जड़े चामुंडा से खड़ग धरी खड़ग धरिछନ୍ତି आमर बापा तो केते मांग कहलेनी ओहो हा हा हाई अट्टहास करूछନ୍ତି हाँ और ए सुनंतु गायक मो सुण दे मन आज्ञा सुण मो गायक सुण दे मन कृतिका चंडी बोली पुणी हे जनक नाम कृतिका चंडी बोली जने रही अछि से तो ये कली जुगरे पुणी पूजा पावंती कृतिका चंडी बोली से चंडी नाम कली जुगे पूजा अछंती बाईण नीलांचल धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र श्रीमंदिर रे पुणी रही छथि देखो अनुमान कर आहे सांग भाई सही कृतिका भारे आउ कृतिका धारे हे मोर मन नाही आउ केवल पुराण करिवे बयान बसी छंती पुणी मोर पंडित जन आज्ञा चंडी पुराण कथा कहू अछि सुण चंडी पुराण कथा कहू अछि सुण जदि न बलवान हेला महिषा निदान बलवान हेला महिषा चंडाल हे केते मंत्री पाଳି रखिथिला सकल चंडमुंड बोली से मंत्रीर नाम कुनंद सुनंद बोली तांकर नाम रकेते रक्त ब्रिज होइले जन्म से तो चामुंडा बोली पुणी लेखिछि पुराण आयु अनुमान कर
ସୁମ୍ଭନି ଶୁମ୍ଭ ବୋଲି ତାହାର ନାମ। ଭାଇ ସେ ଦିଗରେ ଗଲେ ନ ପାଇବ ମନ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଣ୍ଡାରେ ନାହିଁ ମମତି ଆଉ କେବଳ ଅଛି ଟିକେ ରେ ଭାଇ କହିଦେବେ କି ଆଜ୍ଞା ରାଧିକା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ। ରାଧିକା ହୋଇଥିଲେ ପୁଣି ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ। ଏ ଯୋଉ ଦୁତିକା ସମତେ ହରି ପ୍ରୀତି କରନ୍ତି। ସେଇ କଥାରେ ନ ପାଉଛି ମୋ ମନ ସେଇ କଥାରେ ନ ପାଉଅଛି ମନ ଆଉ କେବଳ କଥାରେ କହିବେ ଗାହାଣ ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଘନ ଘନ ଗାହାଣ ଭାଇ ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଯେ ଘନ ଘନ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନ ନାରାୟଣ ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ହୋଇବେ ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ରୂପ ଧରିବେ ପୁଣି ନାରାୟଣ। ଲେଖା ହୋଇଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରିବଂଶ ପୁରାଣ। ଠିକ ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ରୂପ ହୋଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ହସ୍ତରେ ଖଡ୍ଗ ପୁଣି ଧରିଛନ୍ତି ବହନ। ହଉ ହଉ ପାଇବ କି ତୁମ୍ଭ ମନ ମୋ ଗାୟକ ପାଇବ କି ତବ ମନ। ସେ ଦିଗରେ ଗଲେ ବାବୁ ନ ପାଉଛି ମତି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେ କବି ଲେଖିଛି ଠିକ ଠିକ କରି ଟିକେ ଦେବେ ବୁଝାଇ ବସିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଦେବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଏ ଯୋଉ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଅଛି ରହିଣ। ଆଜ୍ଞା ନବରାତ୍ରେ ପୁଣି ପୂଜା ଯାଏ ହୋଇଣ। 9 ଦିନରେ ଯେ ହେବ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ସେ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା କହିକି ଆଜ୍ଞା ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାରେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ହଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ହଉଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ମନ ନାହିଁ। ସିଆଡେ ଆଉ କୋଉ ଚଣ୍ଡୀ ରହିଗଲା। ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଆଜି ମା ଠାକୁରାଣୀ ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଆମର ଜଣେ କାଳିଶୀ ତୋଫାଲି ନାୟକ ଆମର ଦେବତାକୁ 10 ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ 7 ଜଣ କଳାକାର ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 10 ଗୋଟି 70 ଟଙ୍କା ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ହିନ୍ଦୁ ଜୟ କଳା। श्रीकृष्णं करुणाकरं जनहित राधापति सुन्दरं श्याम कामजितं प्रसन्न वदनं हे वंशीधर मोहनं भाले भाले चन्दन इन्दुबिन्दु सदृशं कर्णेन स्वातकुण्डलं दिव्य निबर भूषितं नटवर हे त्रैलोक्यनाथ भोजे हे परमात्मने बलभद्र सुभद्र भो जगन्नाथाय ते नमो नमः। हे हे आज्ञा केते गुड़ाए चंडी नाम कहलेनी। हाँ ये चंडी हेलानी नाई और चंडी अच्छी अच्छी हाँ और चंडी बोली केते अछंती रहिण चामुंडा ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ପିଏସ୍ଆରେ ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 50 ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମର ହଁ ଆଉ ଆମର ଦେବତାକୁ 50 ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା। ଆମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର संजय जेना बाबू ए देवता को 20 गोटी भारतीय मुद्रा प्रदान करछंती से बाबूंकर दान को सादर ग्रहण करछु। हमर ए मां मंगला अनुष्ठान एवं मो पक्ष तरफ विशेष विशेष हार्दिक अभिनंदन। जय मां मंगला जय मां मंगला।
ଆଜ୍ଞା ହଁ କୋଉ ପୁରାଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ଏଟା? ଇଏ ହେବ ଅମର କୋଷ ଆଉ ଶିବ ଶୈବ ପୁରାଣ। ଅମର କୋଷ ଆଉ ଶିବ ଶୈବ ପୁରାଣ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ। ଚାମଣ୍ଡା ହେଲେ ଏଟା କାହାର ନାଁଟେ ଅଛି ନାଇଁ? उमा कातायनी गौरी काली हैमवती ईश्वरी शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला अपना पार्वती दुर्गा मुढ़ाणी चंडी अंबिका। ठीक आज्ञा चंडी बोली सिना नामटा रही मात्र चामुंडा बोली पुणी एथिरे नाही। हो हो ये तो पार्वती को नाम अमर कोश चामुंडा बोली पुणी नाही एबे देखो। भाई सेती घरे गले न पाहिब मती आउ कार नामटा चामुंडा अमर कोष अछि पार्वतीଙ୍କର नाम देख नेब तो नाही आउ केउ दिगे थिले टिके देव बुझाई मुंडा चुथी भी देई देई रे गोळा बाली मुंडा चुथी भी थेई थेई। पुराण पीताम्बर दास लिखी भद्र नाम गोटे पुरुष एपरी बुणी जे होइथिला रूप भद्र नाम गोटे नृसिंह एपरी भयंकर रूप होइथिला देख चामुंडा बोली मध्य कहती केते प्रकार भाई बुझाई देले तुमर लाख गुण हेउची उत्तर मन कल देई सुन हे पंडित मोर पार्वती मांग गर्भ चूर्ण करिबा पाई ये भोला शंकर ये परि रूप दिने धरिथिले हर भयंकर रूप धरिले शंकर फड़क धरि चंदी पितांग कर अनुमान कर गायक शेखर शंकर को बांधुଛନ୍ତି आपण केवल शंकर से रूप धरी थिले बोली देउछ कही से दिगरे आज्ञा मोर मन नाही शिव शैव पुराण 5 खंड शिव पुराण 4 खंड 9 खंड सेटा क्षेत्र मोहन लिखिଛନ୍ତି सेटा रत्नाकर लिखिଛନ୍ତି। शिव पुराण सत शिव शैव किंतु शंकर जो रूपटा धरथिले से रूपटा को होनी नहीं मन कर्ण देई सुन सुन हे मास्टर हे सुन हे मास्टर दामोदर पुराण रु कहिबी हरिवर्धन बोली न एक पुत्र नाम है एक पुत्र नाम दुर्गा तू साधी रूप जे होइची शरीर हरिवर्धन तमर हब कि न हब कहि परिबिनी ता ना हो हरिवर्धन चामड़ा रूप धरिची खड़ग खर्क हस्तरे धरिची संहार मूर्ति से दिन धारी जहाँ कहुछ गाहाड़ एसब मध्यरे मोर प्रसन्न से दिगरे गले न
ବର୍ଷ କହିଲି ନାଇଁ ହରିମର୍ଦ୍ଦନ ଶତ୍ରୁଜିତ ବୋଲି ନାମ ଶତ୍ରୁଜିତ ବୋଲି ନାମ ଚାମଡ଼ା ରୂପ ଥିଲା ଧରିନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପ କରି ବର ପାଇଛି ଜାଣ ଯାହା କହୁଅଛ ଭାଇ ଏସବା ମଧ୍ୟରେ ଦେଲ ବତାଇ ସେ ଦିଗରେ ମୋର ଭାଇ ମନ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏଣୁ ପ୍ରଥମର ଜନ୍ମ ଦବ ପ୍ରଜାପତି ଘରେ ସ୍ୱରୂପ ଜନ୍ମିଲୁ ମେରୁର ଶିଖରେ ହେମବତୁ ଜନ୍ମି ତୋର ନାମ ହେମବତୀ ପାର୍ବତୀ ନାମକୁ ଦେଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ନିର୍ଘାତର ଘରେ ମାଗ ଗଙ୍ଗା ରୂପେ ଜନ୍ମ କାଳ ରାତିରେ ଜନ୍ମିଲୁ କାଳିକା ତୋ ନାମ ମହିଷାସୁର ମାରିଣ ମା ଚାମୁଣ୍ଡା ବୋଲାଉ ଶିବ ଭବାନୀ ହରିଣଙ୍କ ସବୁ ଖାଳେ ଥାଉ ଇଏ ଚାମୁଣ୍ଡା ରୂପକୁ କରିଲେ ଧାରଣ ଦୁର୍ଗା ପୁରାଣ ରୂପ ଦେଖି ଦେବୀ କହିନ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଦୁର୍ଗା ପୁରାଣ ଗୋଟେ ଅଛି ନାଇଁ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ମନ ନାହିଁ କି ଦୁର୍ଗା ପୁରାଣରେ ମନ ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ଶିବ ଶୈବ ପୁରାଣ ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ଅମର କୋଷ ଅଭିଧାନ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ହେଇଥିଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ରୂପ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁରାଣ ନାଇଁ ସେଇଟା ବି ହବନି ଆଉ ହେଲେ ବେଶୀ ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାୟକ ଭାଇ ମାନେ ହାଲିଆ ହେଲେଣି କିଏ କା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଡୁ ଆସିବା ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦ କରି ପଚାରିଦେବା ସେ କହିଦେବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁରାଣଟା ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅମର କୋଷ ଆଜ୍ଞା ଏ ହେଲା ଅମର କୋଷ ଅଭିଧାନ ପାଠ ବିଶେଷ ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ ଘୋଷଣା जो आगपटे जो भाई मैंने ठिया समस्ते बसतु तुम पछपटे देखो से खाली ठिया अछंती किए देखि पाना समस्त चौहरा ऊपर बसतु न जागा सीट बसतु ठीक समस्ते समस्ते बसतु काउ से ठिया चांस दियो ना हमर मां माउसी माने पछपटे बसिजन से माने को देखा जाऊ नहीं दया करी भाई माने हमर ई वृंदावती चौहरा निकट रे बसि जा से दुकान भाई से दुकान 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 से बाहर करो पछुनी से दुकान पछुनी खेला पर से नहीं रखो एले भाई ए हउछि अमर कोश जदि पड़िथिबो अमर कोश आउ जेते पाठ चाल रे खोश आज्ञा जदि अमर कोश पाठ पड़िथिबो आउ जेति सब चाल रे खोसा हे जिवो अमर कोश आज्ञा बड़ कष्ट पाठ गोटी अर्थ को सहज समस्त कथा सब जाक समस्त की कागु हेतु आज्ञा देखो गंगा जल गंगागर थिबो 20 प्रकार नाम जल बोले जलर थी 27 नाम विष्णु बोले विष्णुकर 39 नाम एमती सब रोचे तेणुकरी अमर कोशर मु पचारि आउ शिव शैव पुराण रे बुझाई केमिति आज्ञा अमर कोश आज्ञा मु कही हु हा हा ए दी जण हेले देवता मानकर गायनकारी गंधर्व हु आउ हा हा स्वर्ग वर्ग आज्ञा देखिए अमर कोश हु हा हा ए दी जण जाक होउछंती देवता मानकर गायनकारी गंधर्व मु कहिथिली आज्ञा ए जो चामुंडा कहली चामुंडा हेले किए ना आज्ञा भ्रुकुटी चामुंडा चर्चिका चर्ममुंडा भ्रुकुटी जो ईश्वरंकर दीटा संतान अछंती नंदी आ भ्रुकुटी ए भ्रुकुटी आज्ञा नंदी भृंगी ए जो दुई जन भितर जनकर नाम अमर कोश लिखाई चामुंडा चर्ममुंडा आ चर्चिका एले जो नंदी भृंकुटी जन्म हला विषयटा ए जो चामुंडा चर्चिका चर्ममुंडा ए हूँ भ्रुकुटींकर नाम भ्रुकुटींकर जन्म वृत्तांतटा मु पचारि आज्ञा पूर्व जया नामर दासी रही
কৈଳାସରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିବଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଶା କଲେ ନିଜର ପତି ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କୁ ଆଶା କଲେ ଆଶା କରିବାରୁ ଏକଥା ଜାଣିଦେଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ମା ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏ ଜୟା ଦାସୀ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ବହି ଛି ନିର୍ଲଜ୍ଜି ଠିକ ଜୀବନ ଆଜି ଠାରୁ ତୁ ଏ କୈଳାସରୁ ଚାଲିଯା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନରଜନୀରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ ସେ ଯୋଉ ଜୟା ଦାସୀ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ସତ୍ୟବତୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା ସତ୍ୟାବତୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାକୁ ବିବାହ କିଏ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ କଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମଧୁଶଯ୍ୟାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେ ଘରଟା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଘରକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଆରେ କଣ ଏପରି କଣ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି ମହମ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଆଦି ବାସ୍ନା ହଉଛି ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟବତୀ ବା ଜୟା ନିକଟକୁ ଚଳିଲେ ତାଙ୍କର ଓଢ଼ଣାଟାକୁ ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେତ୍ର ତ୍ରିନେତ୍ର ଏ ତ୍ରିନେତ୍ରକୁ ଦେଖି ରାଜା ଭାବିଲେ ଏ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ କିମ୍ବା ଉମା ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଦେବୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ପୁଣି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ରାଜନ ଖଣ୍ଡ ଦୂରେ ରହି ସ୍ତବ କରିଲେ ସେଦିନ ଏପରି ଶିବଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ବିକାଶ ହେଉଛି ମନ କନ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ପନ୍ତି ଛୁଇଁ ନ ପାରିଲେ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ରାଜନ ଶିବ ପୁରାଣ ହେ ଶୁଣ ମୋ ସୌଜନ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଇଏ ବାବା ଶଙ୍କର ସତ୍ୟବତୀପୁରକୁ ଚଳିବେ ତୋର ଏଣୁ ଅନୁମାନ କର ଗାୟକ ଭାଇ ଶିବ ପୁଣି ଆସିଲେ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ରୂପ ହୋଇ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ କରିଲେ ଗମନ ଜୟା ଦାସୀ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ କରିଲେ ରମଣ ସେତେବେଳେ ଚିହ୍ନି ଦେଲା ଏହି ଜୟା ଦାସୀ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆହେ କାଶୀବାସୀ ମୋର ମନ ବାଞ୍ଛା ପୁଣି କରିଲ ପୁରାଣ ଦୟାର ସାଗର ହେ ପାର୍ବତୀ ରମଣ ବହୁତ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିଲି ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ କରିଲ ଏକା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କରିଲେ ପ୍ରେମ ମନସ୍କାମନା ପୁଣି କରିଲେ ପୂରଣ ଶିବ ଔରସରେ ପୁଣି ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନନ୍ଦୀ ଭୃକୁଟି ବୋଲିଣ ତାଙ୍କରି ଯେ ନାମ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ପୁଣି ଯେ ହୋଇଲା ଜାତ ମା ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଚଳିଲା ତୁରନ୍ତ ମନ କନ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଲା ଭାଳେଣୀ କିପରି ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ରାଜନ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠକୁ ଯାଇଦେଲେ କହିନ ହେ ଗୁରୁବରଣ୍ୟ ଶୁଣ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଜାତ ଯେ କରିଛି ପୁଣି ମାର ପିଣ୍ଡରୁ ଯେ ଯାଇଛି ଜୀବନ ତ୍ରିକାଳ ବଶିଷ୍ଠ ଯେ ଆସିଲେ ସେଦିନ ଦୁଇ ପିଲାକୁ ଧରିଲେ ସଙ୍ଗର ସବୁ କଥାରୁ ସେ ଜାଣିଲେ ମନର ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାଶୀବାସୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ତୀର୍ଥକୁ ଚଳିଗଲେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ତୀର୍ଥକୁ କରିଲେ ଗମନ ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନୃପତି ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ସମର୍ପଣ କରିଲେ ହେଲେ ଭାଇ ନିଜେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଲେ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଏ ପିଲା ଦୁଇଟା କୁଆଡୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ କଥା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶିବ କହିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲ ସେ ଅଭିଶାପରେ ଜୟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥିଲା ତୁମେ ଆଜି କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଗଲ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଜୟା ଦାସୀ ଡାକୁଥାଇ ଉଦ୍ଧାର କର ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ତାର ଆତୁର ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ତା ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିଥିଲି ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ତା ଗର୍ଭରେ ରହିଥିଲା ଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ସନ୍ତାନ ଏ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ପରି ନନ୍ଦୀ ଭିକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମ ସନ୍ତାନ ପାର୍ବତୀକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଏଇ ଥିଲା ନନ୍ଦୀ ଭିକୁଡ଼ି ଜନ୍ମ ଶିବ ଶୈବ ପୁରାଣ।